Marki, Marki, Batbong, hero sa Malabon. 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 Kuyog daw ta, ha? Ako anang ikwan, ha? Marculeta, Kibuloy, Bato de la Rosa, Bongo, tapos hero, Hinlo, Rodriguez. Unsa ba to? Malabon, Mata, Lambino, Bundok. Ha? Sa Salvador. Di ba? Naana, so sa ato pa, ato ang kantahon. Okay? Marki, Marki, Batbong, kuyog mo. Kuyog mo. Sige. 1, 2, ready, go. Marki, Marki, Batbong, hero sa Malabon. 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 Mayong hapon, ug daghang salamat kaninyo tanan. 53, Pastor Apollo C. Kibuloy.